बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया जो अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया था और जो इमरान खान साहब का कहना है, वो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे हैं कि उन्हें किसी बाहर वाले से उम्मीद नहीं है और ना वो किसी बाहर वाले से मदद मांग रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अमरीका, बरतानिया, मगरबी ममालिक, मशरकी ममालिक, जहां जहां पे भी उनकी आवाज़ जा सकती है, वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करें, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव डालें कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे, आज़ादी इज़हार राय दे, लोगों को उनका जमहूरी हक दे और मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां और जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोका जाए और उनको इंसाफ फराम किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का इन्हिसार अपने लोगों पे है, उनका इन्हिसार पाकिस्तानियों के ऊपर है। देखिए, वोट तो पाकिस्तानियों ने डालना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तानियों ने करनी है और पाकिस्तान को दोबारा से उठाना भी पाकिस्तानियों ने। तो बाहर वालों ने तो सिर्फ अपना मफाद देखना है। अमेरिका ने पूरी कोशिश करके देख ली इमरान खान साहब को दबाने की। हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से एक साइफर आया और उसके अंदर हकायक मौजूद थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का बंदोबस्त किया गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी तो ठीक है, फिर आपको माफ कर देंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी इस अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी खुली धमकी थी जो डोनाल्ड लू ने दी थी। उसके बाद देखा हमने पाकिस्तान में कैसे रिजीम चेंज हो गया और इमरान खान साहब की हुकूमत रातों रात गिरा दी गई। अदालतें खुल गई, कंटेनर्स पहुंच गए, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच गई, इमरान खान साहब के MNAs को उठा लिया गया, किस तरीके से पूरा निजाम हरकत में आ गया था ये हम सारे जानते हैं। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो, तो वाकई पूरा निजाम जो है वो अमरीकी इशारे के बाद या उनके आशीर्वाद के बाद जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग इमरान खान के खिलाफ थे वो मुतहर्रिक हो गए थे। और अमरीका को इमरान खान के खिलाफ कोई जाती तौर पे नहीं था, कोई पहले से उनको इमरान खान से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके लिए भी बाकायदा पैसा खर्च किया गया था। अब जो इतलात आ रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलिगेशन लगाती है, वो ये कहती है कि जनरल बाजवा ने कौम का पैसा खर्च करवाया था और उस दौर में अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी और उस लॉबिंग का एक हिस्सा वो करार देते हैं। अमेरिका के अंदर एक साबिक सफीर हुआ करते थे पाकिस्तान के, हुसैन हक्कानी साहब, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है। अभी भी आजकल वो इमरान खान साहब की सख्त मुखालफत कर रहे हैं, वो जो बयान देते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत मट्टी डाली, बड़ी कोशिश की, लेकिन उनको आइडिया हो गया कि पाकिस्तान के लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारी असेसमेंट गलत थी, जो लॉबिंग की गई वो गलत थी, पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम के अंदर अमेरिका की इज्जत खत्म हो गई है। जो कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में खामोश रहकर किया, तो अब अमेरिकी पॉलिसी बदल रही है। यानी अमेरिकन ने भी इमरान खान की इस्तकामत के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसको अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी देखो जी अमेरिका आ गया इमरान खान की मदद में। अमेरिका इमरान खान की मदद में नहीं आया, वो जो उन्होंने गंद मारा है अब वो चाहते हैं कि वो गंद मजीद ना फैले। उन्हें आइडिया हो गया कि उनसे ब्लंडर हो गया और उन्होंने एक ऐसे आदमी को निकालने की कोशिश की जो अवाम के दिलों में धड़कता है। लिहाजा अब वो उनके सामने आ गई चीज और अब वो पीछे हट रहे हैं, डिफेंसिव हो गए हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई इंसानी हकूक के हवाले से। इमरान खान साहब के ऊपर जो जो जुल्म हुआ उस हवाले से अब अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं, बरतानिया से आवाजें उठ रही हैं, यूरोप से आवाजें उठ रही हैं, नॉर्वे, स्पेन से आवाजें उठ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आवाजें उठ रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बोल रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी जहां जहां रहते हैं वो मुल्क भी ऑफिशियली बोल रहे हैं। 62 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा अपने प्रेसिडेंट को और वो मैंने आपको बताया कि वो क्या है। पाकिस्तान के ऊपर उसका बड़ा गहरा इंपैक्ट आया, बड़ा खौफनाक इंपैक्ट आया है। अब बरतानिया में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। मजीद अमेरिकी सेनेटर्स लिख रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को कि इमरान खान साहब के मामले में गलत हो गया है, इसको दुरुस्त किया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जद्दोजहद है। और अब मामला यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि यह एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना,
جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ. تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا، اور اگر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی. اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں. اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں. میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ، اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے. اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ، اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو تے میرے تے مہربانی کرو، میرے پہ رحم کرو، جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا. یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا؟ تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں، یا آصف علی زرداری یا نواز شریف. یہ ڈیل کا مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس چیز میں ایک فرق ہے. مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا، بات کرنی پڑے گی، جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں، نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے. کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہوں کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں. تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے. تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہیں کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کوٹ میں پھینک دیا. ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے، بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشری کو، کبھی حکومت کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو. عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے، لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہوں. اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی، ابھی فوج بھی میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، اور ملک بھی میرا ہے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے، یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے،